കർത്താവ് നമുക്ക് ഒരു അവസരം കൂടെ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. प्रभु ने हमको फिर से और एक मौका दिया है. വീണ്ടും നാസിക സഭയിൽ വന്ന് കർത്താവിനോട് കൂടെ വചനം ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് എന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. एक और बार फिर से नासिक कलीसिया में आकर प्रभु का वचन बांटने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വചനചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്യം 103 സങ്കീർത്തനം. आज का वचन का मनन के लिए 103 भजन संगीता അതിന്റെ 5ാം വാക്യം. उसका 5 में हम पढ़ते हैं. पढ़े. हाँ. वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उबाल के समान नई हो जाती है. ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വായിച്ചു കേട്ടത്. प्रभु का एक बहुत बड़ा आशीष है जो हमने पढ़ा है. അപ്പം നിന്റെ വായിക്ക് നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തും. वो तेरे होठों को भलाई से तृप्त करेगा. നമ്മുടെ പഴയ നിയമത്തിൽ കൂടെ കൂടെ ഈ വായ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. हम लोग हमें एक बात समझना है. पुराने नियम इस तरह जब होठ करके इस तरह शब्द इस्तेमाल करते समय वो हमें समझना है वो एक दृष्टांत के रूप में कहा गया है. वो हृदय को कहा गया है. നിന്റെ വായ് വിസ്താരത്തിൽ തുറക്കാം, ഞാൻ അതിനെ നിറയ്ക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്ഷരീയമായി നമ്മുടെ നമ്മുടെ വായല്ല, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയാണ്. एक वचन में हमेशा इस तरह पढ़ते हैं कि तुम अपना मुंह को जो पूरी रीति से खोलो, मैं उसमें भर दूंगा करके. तो हमारे शारीरिक मुंह के बारे में, होठ के बारे में नहीं कह रहा, हृदय के बारे में कहता है. ഇവിടെ പറയുന്ന യൗവനം എന്ന് പറയുന്നതും അക്ഷരീയമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ യൗവനത്തെ കുറിച്ചല്ല. और उकाब की तरह तेरा जवानी को मैं नया करूंगा, तो वो जवानी बोला तो हमारा शारीरिक रीति से जो हम लोग जवान हो जाएंगे उसका बात नहीं है. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൗവനം ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു യൗവനമാണ്. तो हमें विश्वासियों के लिए जो सबसे बड़ा आशीषमय कार्य जो प्रभु ने रखा है वो है कि उसकी जवानी, उसके जवानी को प्रभु अभी एक विश्वासी के जीवन में ऐसा अवस्था में लाएगा कि वो जवानी को प्रभु अमर रखने वाला है, सदा टिकने वाला रखने वाला है. മനുഷ്യൻ വളരെയധികം പ്രയത്നിച്ച് തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ യൗവനം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. मनुष्य हमेशा कष्ट और मेहनत करके अपना जवानी को बढ़ाए रखने के लिए सब संभाल के रखने का यत्न करता है. പക്ഷേ അവൻ അത് ശ്രമിക്കുന്തോറും അവൻ പരാജയപ്പെട്ട് ക്ഷീണിച്ച് അവന് വിളറി, അവന്റെ ശരീരം ക്ഷീണിച്ച്, അവന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയി, ചെവിയുടെ കാഴ്ച പോയി, ശരീരം തൊക്ക് ചുളുങ്ങി അവന്റെ യൗവനം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. परंतु जितना मनुष्य कोशिश करता है उतना वो हारता है. हारते हारते वो थक जाता है. थकते थकते आखिर में क्या हो गया, उसका जवानी बुढ़ापे में बदल जाता है, उसका चेहरा सिकुड़ जाता है, उसका नजर कम होने लगता है, सुनाई उसको कम देने लगता है, जूरिया आने लगता है, बुढ़ापा में चले जाता है. കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടാത്ത ഒരു പാപിയുടെ ഹൃദയവും അവന്റെ ഹൃദയവും ഇതുപോലെയാണ്. ആ യൗവനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രായമാകുന്തോറും അവന് ബുദ്ധിഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നു, അവൻ കൊച്ചു ശിശുക്കളെ പോലെ പെരുമാറുന്നു, അവന്റെ പെരുമാറ്റ രീതിയിലെല്ലാം വ്യത്യാസം വരികയും ഒരു വികൃതമായ രീതിയിൽ അവന്റെ ഹൃദയവുമായി തീരും. उसी तरह जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ मुठभेड़ हुआ नहीं है या प्रभु यीशु मसीह उसका हृदय में आया नहीं है, तो उसका हृदय का अवस्था क्या होगा. पहले जवानी में बहुत खुश था, परंतु जैसा जैसा आगे चलते समय में प्रभु का जीवन उसमें ना रहने की वजह से वो हृदय बदसूरत होने लगता है. जवानी से हटकर बुढ़ापे में होता है. बुढ़ापे में लोग क्या करते हैं, बचपना का अवस्था करते हैं, जिद करते हैं. वो सब अवस्था वो हृदय में आकर बदसूरत अवस्थे में चले जाता है. ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയുടെ യൗവനത്തെ നിലനിർത്താൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഏറ്റവും മനോഹരവും ഏറ്റവും സുന്ദരവുമായ നിലയിൽ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിയുടെ യൗവനം നിലനിർത്താൻ കഴിയൂ. परंतु यीशु परमेश्वर ने अगर किसी का जवानी को बनाए रखने के लिए, टिकाए रखने के लिए निर्णय लेगा, तो उस व्यक्ति का जवानी क्या रहेगा, सदा के लिए टिका रहेगा. क्योंकि परमेश्वर ही ऐसा सामर्थ्य व्यक्ति है जो अब जवानी को बरकरार रखता है, नित्य रखता है. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയം വളരെ മോശമാണെന്നും तो इसके लिए सबसे पहली बात हमारे हृदय बहुत ही बुरा और दुष्ट है करके जानना है. അത് വികൃതമാണെന്നും बदसूरत है करके जानना है. അത് കാഴ്ചയ്ക്ക് ഭംഗിയില്ലാത്തതാണെന്നും നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ പാപിയാണ്, അരിഷ്ട മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ആ പാപബോധം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു. और देखने में कोई भी सुंदरता नहीं है, बदसूरत है करके ये बात का पहचान जब वो व्यक्ति समझ में आता है, तब वास्तव में मालूम पड़ता है कि वो एक पापी है और उसको एक उद्धारकर्ता का जरूरत है करके. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? इस तरह जिसको बोध हुआ व्यक्ति को परमेश्वर क्या करेगा,
ആ വ്യക്തിയുടെ ആ ഹൃദയത്തെ ഇനി നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല. अब वो जो भ्रष्ट हुआ, जो खराब हुआ, जो बदसूरत हृदय है, उसको परमेश्वर ठीक नहीं करेगा. പിന്നെ വളരെ യൗവനമുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള വേറൊരു ഹൃദയം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ദൈവം. बल्कि एकदम जवानी से भरा हुआ, एकदम तंदुरुस्त और ताजा बलवंत एक नया हृदय उसको देगा. യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചവർക്ക് യേശുവിന്റെ ഹൃദയം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് എത്രയോ വഞ്ചനയാണ്. കാരണം ക്രിസ്തുവിനെ തന്നു, ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയം നമുക്കില്ല എങ്കിലോ? तो जरा सोचो ना, मैंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके मैंने स्वीकारा, उद्धार अनुभव किया करके बोल रहा हूं, परंतु यीशु का हृदय, यीशु का मन वो व्यक्ति को मिला नहीं, बोला तो वो कितना धोखा देने वाली बात है. क्योंकि परमेश्वर ने पुत्र को दिया परंतु उसका हृदय या मन नहीं दिया, बोला तो അപ്പോൾ ദൈവം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? इसलिए परमेश्वर क्या करेगा? യേശുവിന്റെ ഹൃദയത്തെ നമ്മളിലേക്ക് സ്ഥാപിച്ചിട്ട് यीशु मसीह का हृदय को हमारे हृदय में स्थापना करके നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് യൗവനം പുതുക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവവചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. हमारा हृदय को हटाते हुए प्रभु का हृदय को स्थापना करते, उस रीति से वो जो हमने भजन में हमने पढ़ा कि उकाब की तरह उसको जवानी को बरकरार रखेगा, ताजा करेगा, इस रीति से प्रभु का हृदय को रखकर वो करेगा. ഇവിടെ ആ നന്മ എന്താണ്? ആ ഗുഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? तो उधर वो भलाई क्या है? യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. वो यीशु मसीह का स्वभाव है. അവന്റെ സ്നേഹം, उनका प्रेम, അവന്റെ ദയ, उनका दया, അവന്റെ കരുണ, उनका करुणा, അവന്റെ ആർദ്രത, उनका नम्रता, അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നത് ദൈവഹൃദയത്തിന് പ്രീതിയുള്ളതെല്ലാം യേശുവിന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. इसीलिए जो बातें टिकता है, जो सदा के लिए रहता है, वो सब बातें यीशु का हृदय में है. जो यही बात परमेश्वर चाहता है. അപ്പോൾ മനുഷ്യഹൃദയത്തെ ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്യുക, നമ്മളത് ഒരു സങ്കീർത്തനം 149 സങ്കീർത്തനം 149 भजन संहिता में അതിന്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. वाक्य 4 में हम पढ़ते हैं. അവൻ हाँ पढ़ो. क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है. हाँ. वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा. हाँ, शोभामान यानी कि उनको सुंदर करेगा. ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവം രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? मतलब अगर परमेश्वर एक व्यक्ति को उद्धार देगा, बचा रहा है, बोलो तो उसका मतलब क्या है? അങ്ങ് രക്ഷിച്ച് അങ്ങ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതല്ല. तो मतलब उसको बचाकर स्वर्ग में लेके जा रहा है, वो विषय नहीं, उससे भी बड़ी बात. സ്വർഗത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ആ ഹൃദയത്തെ ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്യണം, അലങ്കരിക്കണം. बल्कि वो व्यक्ति का हृदय को इस रीति से सुंदर करे कि वो स्वर्ग के लिए भी योग्य हो जाए. उस रीति से वो इसका हृदय को सुंदर कराएगा. ഇപ്പൊ യേശു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? अभी यीशु हमारे हृदय में क्यों बसा हुआ है? ആ ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്യാനാണ്. കാരണം ക്രിസ്തുവിന് വസിക്കാൻ തക്കവണ്ണം യോഗ്യമില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയം. क्योंकि वो हमें सुंदर करने के लिए, क्योंकि अभी भी हमारे हृदय में यीशु मसीह पूर्ण रीति से पूर्ण अधिकार में बने रहने का अवस्था और दशा हमारे अंदर नहीं है. ആ നമ്മളെ ഇനിയും എന്ത് ചെയ്യണം? ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്യണം. इसलिए हमें निरंतर क्या कर रहा है? वो हमें सुंदर करते जा रहा है, शोभापूर्ण करते जा रहा है. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യൗവനം മാത്രമേ ഒരിക്കലും പ്രായമാകാതെ യൗവനമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. सिर्फ यीशु मसीह का जवानी ही ऐसा जवानी है मनुष्यत्व में जो कभी बूढ़ा नहीं होता, निरंतर टिका रहता है, हमेशा सुंदर रहता है, जवान रहता है. എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാണ് യേശുവിന്റെ ഹൃദയം. इसलिए कितना आशीषमय है प्रभु का हृदय. അവന്റെ ഹൃദയം പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയം ആകണമെന്നാണ് പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. पिता परमेश्वर का आग्रह क्या है? जैसा मसीह का मन यानी यीशु का हृदय कैसा है, वैसा हम भी वैसा होना चाहिए. അപ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയം പോലെ നമ്മൾ ആകണമെങ്കിൽ तो उनका हृदय के समान होना है तो അത് ദിനംതോറും നമ്മളെ ഹൃദയത്തെ ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സൃഷ്ടികർത്താവായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ പരിവർത്തിക്കുകയാണ്. तो प्रतिदिन हमारे हृदय को मसीह का मन के समान, मसीह का हृदय के समान होने के लिए पिता परमेश्वर ने यह निर्णय लिया, उन्होंने जिम्मेदारी दिया कि वो आत्मा को हमारे अंदर भेजकर हमें रोज हमें वो नया कर रहा है. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഹൃദയങ്ങളെ ഇന്ന് പരിശോധിക്കാം. आओ आज हम लोग दो प्रकार का हृदय को देखेंगे. കാരണം ദൈവം പൂർണ്ണമായി യൗവനം നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ഹൃദയം, क्योंकि एक इस प्रकार का हृदय जिसमें जवानी को हमेशा के लिए बनाए रखता है. ദാവീദാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം എഴുതിയത്. अभी दाऊद है ज्यादा ये भजन लिखा था. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ ദൈവം എല്ലാ കാലത്തും യൗവനമായിട്ട് ദാവീദ് പ്രായം ചെല്ലുന്നില്ല. तो यहाँ पर इसीलिए दाऊद का मन का खास हृदय का खासियत क्या है? प्रभु उसको हमेशा के लिए नित्य रीति से उसको जवान रखता है, दाऊद को बूढ़ा नहीं करता. കാരണം അടുത്ത യുഗത്തിൽ ദാവീദായിരിക്കും യഹൂദങ്ങളുടെ രാജാവായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്. क्योंकि हम देखेंगे 1000 वर्ष के राज्य में यहूदियों को राजा कौन बनकर आएगा? दाऊद राजा रहेगा. അപ്പൊ പ്രായം ചെന്നൊരു ദാവീദാണ് അവിടെ വരുന്നത്. उस समय में एकदम बूढ़ा रहकर झुर्री से भरा हुआ दाऊद रहेगा क्या राज करने वाला? വളരെ സുന്ദരനായ, बल्कि बहुत सुंदर रहेगा, ഒരിക്കലും പഴക്കം ചെല്ലാത്ത, जो कभी पुराना नहीं हुआ रहेगा. ഒരു യൗവനക്കാരനായ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവ് ഇനി ഇസ്രായേലിന് കിട്ടും. एक बहुत ही जवान और सुंदर और सामर्थ्य पुरुष रहेगा, उस तरह का एक राजा रहेगा दाऊद उस दिन.
അപ്പോൾ ആ കാലത്തേക്ക് തന്റെ ഹൃദയം യൗവനമായിരിക്കേണ്ടതിന് तो- ദാവീദ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് തന്റെ ഹൃദയത്തെ അവൻ എങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണേണ്ടത്. तो इसलिए उस दिन जब दाऊद को नित्य रीति से प्रभु उसको स्थिर रखकर उसका जवानी को बरकरार रखने के लिए जब दाऊद जिंदा रहते समय में उसने अपना हृदय को कैसा संभाला, ये बात को हमें परखना है. അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 13-ാം അധ്യായം प्रेरितों का कार्य 13 अध्याय അതിൽ 21-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. उसका 21वां वाक्य में हम पढ़ते हैं. प्रेरित 13:21. 40 വർഷത്തേക്ക് കീശന്റെ മകൻ ശൗലിനെ ദൈവം ഇസ്രായേൽ രാജാവായിട്ട് കൊടുത്തു. पहले हम देखते हैं कि 40 साल को शाऊल परमेश्वर ने शाऊल राजा को रखा. ആ, उसके बाद उसके बाद हाँ, उन्होंने एक राजा मांगा. हाँ. तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए हाँ. बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीशी का पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया. अगला वाक्य. फिर उसने अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया. ഓക്കെ. ബസ്, ബസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ രാജാവിനെ ദൈവം നീക്കം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്? वहाँ पर ऐसे क्यों लिखा है? उसके बाद हाँ. परमेश्वर ने उसको हटाकर दाऊद को रखा, ऐसा लिखा है. നീക്കം ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നല്ല കാര്യമല്ല. तो हटाया करके बोला तो अच्छी बात नहीं है. ദൈവത്തിന് വേണ്ട. मतलब परमेश्वर को नहीं चाहिए, ऐसा हो കാരണം गया. ദൈവം എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അത് ബ്യൂട്ടിഫൈ ആയില്ല. क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल के जीवन में बहुत कार्य का यत्न किया, परंतु शाऊल का हृदय सुंदर नहीं हो रहा था. 40 വർഷം ദൈവം അവിടെ അവനെ രാജാവാക്കി. 40 साल उसको राजा बनाए रखा, പക്ഷെ ദൈവം അവനെ നീക്കി എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. परंतु हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसको हटाया, അവനെ നിരന്തരം നിലനിർത്തിയില്ല. उसको सदा के लिए स्थिर रखा, ऐसा नहीं हम पढ़ते हैं. അവന്റെ യൗവനം പുതുകി വന്നില്ല. उसका जवानी नया होते का ऐसा नहीं लिखा है. അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം നന്മ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും അവൻ അതിന്റെ നന്മ പ്രാപിച്ചില്ല. भले ही प्रभु ने उसका हृदय में भलाई उसको दिया था ताकि उकाब की तरह वो जवान हो सके, परंतु वो भलाई का फायदा उसने नहीं उठाया. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇസായിയുടെ പുത്രനായ ദാവീദിനെ കുറിച്ച് തിരുവചനം പറയുന്നത് परंतु ईसा का पुत्र दाऊद के विषय में हम पढ़ते समय में हाँ। आगे पढ़ना. इसी के वंश में से हाँ. परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राएल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा. नहीं वो 22 का बी पार्ट. इस विषय में उसने गवाही दी. हाँ, हाँ. मुझे एक मनुष्य हाँ. यिशै का पुत्र दाऊद हाँ. मेरे मन के अनुसार मिल गया है. मेरा मन के अनुसार यानी मेरे हृदय के अनुसार मिला हुआ एक पुरुष. അത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുമ്പോൾ अंग्रेजी में पढ़ते समय में എ മാൻ ആഫ്റ്റർ ഗോഡ്സ് ഓൺ ഹാർട്ട്. एक हाँ, पुरुष क्या है जो भाई? सिर्फ परमेश्वर का हृदय के पीछे है, समान है. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവഹൃദയം എത്ര സുന്ദരമാണ്. यानी कि देखो परमेश्वर का हृदय कितना सुंदर है. ദൈവഹൃദയമാണ് എന്ന് യൗവനം. ദൈവം പ്രായം ചെല്ലുന്നില്ല. परमेश्वर का वास्तव में देखा जाए तो पूरा ब्रह्मांड में सिर्फ परमेश्वर का ही हृदय है जो हमेशा नया रहता है. परमेश्वर कभी पुराना नहीं होता, परमेश्वर कभी बूढ़ा नहीं होता. ആ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ദാവീദിന്റെ ഹൃദയം എങ്ങനെ ആയി എന്നാണ് और വായിക്കുന്നത്. यहाँ पर दाऊद का हृदय कैसा हो गया? परमेश्वर के परमेश्वर के मन के अनुसार. അപ്പോൾ അടുത്ത യുഗത്തിൽ ദാവീദ് എത്ര ബ്യൂട്ടി ആയിരിക്കും അറിയാമോ? तो ऐसा अगर आप जिंदा रहते समय दाऊद का हृदय ऐसा है तो आने वाले युग में दाऊद कितना सुंदर प्रकट होगा. അപ്പോൾ ദാവീദിന്റെ അനുഭവം ദാവീദ് പറയുന്നത്. तो यहाँ पर दाऊद का अनुभव है वो बताता है. അവിടെ 103-ാം സംഗീതം നമ്മൾ വായിച്ചത് 103 भजन में जब हमने पढ़ा, അവിടെ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ കഴുകനെ പോലെ പുതുകി വരുന്നു. उसका हृदय को उकाब के तरह उसको नया किया. ഈ കഴുകനെ എന്ന് പറയുന്നത് കഴുകൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കഴുകൻ ഹൃദയമൊന്നുമില്ല. अरे उकाब का मन बोला तो उकाब का जैसा हृदय दिया वैसा नहीं, അത് കഴുകനെ അതിന്റെ ശരീരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. परंतु वो उकाब का है, वो शरीर का एक प्रकृति है, उसके बारे में कहा गया है. അത് പ്രായം ചെല്ലുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നിർജ്ജന സ്ഥലത്ത് പോയിരിക്കും. वो जब उकाब जब बूढ़ा हो जाता तो कोई खोखला पेड़ के एकदम ऊपर या पहाड़ के कोई गुफा में चले जाता है. 2-3 മാസം അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ പുറം അതിന്റെ തൂവലുകളെല്ലാം പൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഒരു പുതിയ തൂവൽ വന്ന് അത് ഉയരത്തിൽ പറക്കും. और फिर क्या हो गया, 2-3 महीना उसी गुफा के अंदर रहकर उसका जो पंख था वो निकलने के बाद नया पंख आता है. नया पंख आने की वजह से क्या हो गया, वो जितना ऊंचाई से उड़ रहा था उससे भी और ऊपर ऊंचाई में उड़ने का क्षमता और सामर्थ्य वो नया पंख में आता है. ഇതുപോലാണ് ഒരു പുതിയ നിയമ വിശ്വാസിയെ മനസ്സ് പുതുക്കി പഴയതിനെ നീക്കിക്കളഞ്ഞ് പുതിയതായി രൂപാന്തരപ്പെടുക, യേശുവിന്റെ ഹൃദയം പോലാകുകയാണ്. मैं इसी रीति से विश्वासी का मन भी क्या हृदय क्या हो रहा है, उसका पुराना अवस्था से हटकर उसका हृदय नया हो रहा है, मन फिरावट के द्वारा नया होते जा रहा है. അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് അടുത്ത യുഗത്തിൽ തേജോമയനായി വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. इसीलिए तो दाऊद क्या होगा, आने वाले युग में महिमादायक रीति से वो प्रकट होगा. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവഹൃദയം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ശൗലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ शाऊल के बारे में देखा तो എന്തുകൊണ്ട് അവനെ നീക്കി? उसको क्यों हटाया? ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചതുപോലെ കഴുകനെ പോലെ അവന്റെ ഹൃദയം പുതുകി വന്നില്ല. क्योंकि हम देखते हैं जैसा हमने 103 का 5 में हमने पढ़ा, जो उकाब का मन के समान जो नया होना चाहिए था, शाऊल के जीवन में प्रभु ने कार्य करने के बाद भी नया नहीं हो पाया. അവിടെ
നമ്മൾ 1 ശമൂവേൽ 15 അധ്യായം അതിന്റെ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ पहला शमूएल 15 अध्याय 1 से 3 जब पढ़ते समय में അവിടെ അവിടെ എല്ലാം വായിക്കണ്ട, അവിടെ നമുക്കറിയാം, അവിടെ हमें वो अवस्था मालूम है, इसलिए सब नहीं पढ़ेंगे। അവൻ രാജാവായ ഉടനെ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന, ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയ ആലോചന, ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശമൂവേലിൽ വന്നിട്ട് ശമൂവേല് ശൗലിനോട് ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ്. तो वो राजा बन जाने के बाद परमेश्वर का हृदय का बात था, वो हृदय का बात परमेश्वर पहला शमूएल भविष्यवक्ता को प्रकट करता है। और शमूएल भविष्यवक्ता क्या किया, जैसा परमेश्वर का मन था वो बात को जाकर शाऊल राजा को बताता है। ദൈവത്തിന്റെ വചനം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? परमेश्वर का वचन क्या है? ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. परमेश्वर का हृदय से बहने वाली बातें हैं। ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? परमेश्वर का हृदय कैसा है? നല്ല ഹൃദയമാണ്, एक अच्छा हृदय है, യൗവനമുള്ളതാണ്, जवानी से भरा हुआ है, സൗന്ദര്യമുള്ളതാണ്. सुंदर है। അത് ആരിൽ വന്നു? वो किस पर आया? ശമൂവേലിൽ വന്നു. शमूएल भविष्यवक्ता पर आया। ശമൂവേലിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് ക്രിയ ചെയ്തു. शमूएल भविष्यवक्ता के अंदर वो वचन क्रिया किया, പക്ഷേ ശമൂവേൽ അത് ആർക്ക് കൊടുത്തു? परंतु वो बात जाकर शमूएल ने किसको जाकर दिया? आज्ञा के अनुसार शाऊल राजा को। അന്നത്തെ കാലത്ത് ദൈവം നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയല്ല, പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. क्योंकि उन दिनों में परमेश्वर कभी भी डायरेक्टली आकर बात नहीं करता था, भविष्यवक्ताओं को इस्तेमाल करता था। അപ്പോൾ ഇവിടെ ശമൂവേൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു? ശൗൽ അത് എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു? तो वो जब शमूएल ने सब बताया तो शाऊल राजा ने उसको कैसा स्वीकारा? ദൈവത്തിന്റെ വചനം നല്ലതാണ്, परमेश्वर का वचन अच्छा है, നീതിയുള്ളതാണ്, सामर्थ्य धार्मिकता से भरा हुआ है। ദൈവവചനം വിശുദ്ധിയാണ്, परमेश्वर का वचन पवित्र है, ദൈവത്തിന്റെ വചനം തേജസ്സുള്ളതാണ്. परमेश्वर का वचन महिमा से भरा हुआ है। അത് ശൗലിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നപ്പോൾ परंतु शाऊल के अंदर आया तो ഒരു പുതുക്കവും ശൗലിന് വന്നില്ല. कोई भी नयापन का या तंदुरुस्ती का अवस्था उसके अंदर नहीं आया। വചനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, वचन जो बोला वो करने के लिए बोला, അത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്ന് ദൈവഹൃദയം പോലെ അവൻ അത് സ്വീകരിച്ചില്ല. तो वो हृदय में आकर परमेश्वर का हृदय के समान, परमेश्वर का मन के समान होकर उसी की इच्छा के अनुसार आदि नहीं हुआ। അവിടെ ദൈവം പറയുകയാണ്, परमेश्वर ने कहा നീ പോയി എന്ത് ചെയ്യണം? तू जाके क्या करना? അമാലേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വംശമുണ്ട്. वहां पर अमालेक बोलकर एक जाति है। എന്റെ ജനം മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ जब मेरा लोग मिस्र देश से वो लोग बाहर निकल कर आते समय में എന്റെ ജനത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അമാലേക്കരെ നീ നിശേഷം കൊന്നുകളയണം. तो जंगल में उन लोगों ने पीछे से आक्रमण करके इस्राएली लोगों को खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए इच्छा रखा था। ऐसा मनोभावना में रहने वाला अमालेक को तू क्या करना? तू जाकर उनको नाश करना। അത് ദൈവഹൃദയത്തിലെ കാര്യമാണ്. ये परमेश्वर का हृदय का बात है। കാരണം തന്റെ ജനത്തെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന, തന്റെ ജനത്തെ വികൃതമാക്കുന്ന, തന്റെ ജനത്തെ പുഷ്ടിയില്ലാതാക്കി തീർക്കുന്ന, തന്റെ ജനത്തെ വികൃതമാക്കുന്ന അമാലേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനത്തെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവഹൃദയത്തിലെ ആലോചന ആ ശൗല് സ്വീകരിച്ച് എങ്കിലും അവൻ അത് പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ചില്ല. तो ये परमेश्वर का हृदय का बात था, क्योंकि परमेश्वर का जो अपना प्रिय लोग है वो इसराइल, उस इसराइली लोगों को हमारे लोग ने क्या किया? अपने बलबूते से इसराइल को हराने देगा, गिराने देगा, परमेश्वर के खिलाफ होकर उनका हृदय को तोड़ने देगा। ऐसा अवस्था में परमेश्वर का मन जब शाऊल राजा को वो बात बताते समय में शाऊल राजा का मन परमेश्वर की बातों का दिल में एक नहीं हुआ। എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അമാലേക്കരെ നശിപ്പിക്കുന്നത്? ऐसा क्यों है? परमेश्वर को इच्छा हुआ कि अमालेक को नाश करने के लिए। കാരണം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ രഫീം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോൾ അവർ പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച സമയത്ത് അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ അമാലേക്കർ വന്നു. क्योंकि इसराइल जब रफीम जगह पर जब आते समय में वहां का चट्टान से वो लोग पानी पीने के बाद यात्रा शुरू करते समय में तुरंत अमेले लोगों ने क्या किया? उनके ऊपर आक्रमण किया। അപ്പോൾ പാറയിൽ നിന്ന് കുടിക്കുന്ന വെള്ളം എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു? चट्टान से पानी पीना का मतलब क्या है? ആത്മാവിനെ കാണിക്കും, പരിശുദ്ധാത്മാവ്. मतलब पवित्र आत्मा का अवस्था को दिखाता है। ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ദൈവം തരുന്നത് എന്തിനാണ്? पवित्र आत्मा को परमेश्वर क्यों हमको दे रहा है? पवित्र आत्मा നമ്മൾ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കാൻ. ताकि हम आत्मा में जी सके। കാരണം വെള്ളമില്ല എങ്കിൽ വളരെ അസ്വസ്ഥതയാണ്. क्योंकि पानी नहीं तो फिर बहुत ही तकलीफ रहेगा। അതുപോലെയാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വെള്ളമില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ദൈവം പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊടുത്തു. इसलिए जब इसराइल के जीवन में पानी ना होने के वजह से प्यासा रहते समय में परमेश्वर ने क्या किया? चट्टान को मारकर चट्टान से पानी दिया। ഉടനെ അമാലേക്കർ വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുക. उसके बाद तुरंत क्या किया? अगला क्षण में अमालेक आकर आक्रमण करता है। അപ്പൊ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെതിരെ, നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെതിരെ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേറൊരു തത്വമാണ് ജഡം. അതാണ് അമാലേക്കരെ കാണിക്കുന്നത്. तो ये जब पुराने नियम में इस रीति से कहानी लिखते समय में हमको इसका एक आत्मिक अर्थ समझना है। तो पुराने नियम में जब इस रीति से हमारे लोगों ने युद्ध करने आते समय वो क्या दशा, कौन सा अवस्था को दिखाता है? हमारे जीवन में जब आत्मा का कार्य हमारे आत्मा का कार्य में करते समय में सबसे बड़ा शत्रु
उस समय में रुकावट आकर कार्य करता है, वो है शारीरिक स्वभाव। तो वो शारीरिक स्वभाव है अमालेक को दिखाता है। നമ്മുടെ യൗവനം പുതിയതാകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ജഡം. ये शारीरिक प्रकृति क्या करता है, हम लोग कभी भी जवानी में बने नहीं रहने का हमेशा यत्न करते रहता है हमारा शरीर। ആത്മാവ് കർത്താവായ യേശുവിനെ പോലെ ആക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എത്താതിരിക്കുവാൻ നമ്മളെക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജഡപ്രകൃതി. जब आत्मा वो हमारे अंदरूनी अंदर कार्य करके हम लोग को सुंदर और जवानी में बनाए रखने का कार्य करते रहते समय में बाहरी रीति से रुकावट लाकर ठोकर लाकर हमेशा विरुद्ध खड़ा रहता है ये हमारा शारीरिक प्रकृति। അപ്പോൾ ശൗലിനെ കൊണ്ട് ആ ജനത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത്. इसलिए परमेश्वर का आग्रह क्या था, इस प्रकार के स्वभावी मनुष्यों को, अमालेक के लोगों को परमेश्वर शाऊल राजा को इस्तेमाल करता है उनको नाश करने के लिए। എന്നാൽ ശമൂവേൽ എന്താണ് ചെയ്തത്? परंतु शमूएल ने क्या किया, ദൈവം പറഞ്ഞതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. परमेश्वर ने जो बोला उसका विरुद्ध काम किया। അതിന്റെ 9-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശമൂവേൽ 15-ന്റെ 9-ാം വാക്യം. 15 का 9 पढ़े। परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, हाँ। गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना न चाहा। നോക്കുക, കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന ഇതെല്ലാം നിലനിർത്തി. मतलब जो बातें आंखों के सामने देखने के लिए जो अच्छा था वो सब बातें शाऊल ने और लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर करुणा दिखाकर उसको बचा के रखा। ഇത് നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ വലിയ ആത്മീയ അർത്ഥമുണ്ട്. इसके पीछे नए नियम में बहुत बड़ा आत्मिक अर्थ है ഈ അമാലേക്കരാണ് ജഡം. कि अमालिक लोग मतलब क्या दिखाता है, हमारा शारीरिक स्वभाव को दिखाता है। ഈ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? शारीरिक का क्रियाएं क्या क्या है, ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ शारीरिक क्रियाएं क्या है। അവിടെ പറയുന്ന ഈ ശരീര പ്രവൃത്തികളെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിനെ ദൈവത്തിന് വേണം. तो गलतियों के पुस्तक 5वां अध्याय में शारीरिक कार्यों को वहां पर जो बातें वहां पर लिखा गया है उस सब बातों को नाश करने के लिए परमेश्वर को एक राजा का जरूरत है, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ യൗവനമാക്കുന്ന, ताकि हमारे हृदय को जवानी में बनाए रखने के അതേ लिए സുന്ദരമാക്കുന്ന और हमें सुंदर बनाए रखने के लिए। ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് എതിരെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി. तो वहां पर शारीरिक कार्य जो हमेशा आत्मा के खिलाफ रहने वाला वो बातें हैं। അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഈ ഹൃദയ ആലോചന പൂർണ്ണമായി നടപ്പിൽ വരുത്തത് യേശുക്രിസ്തുവാണ്. तो इसीलिए परमेश्वर का हृदय के अंदर की जो बातें जो पूर्ण रीति से पूरा किया हुआ अगर कोई मनुष्य है तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? यीशु जब क्रूस पे मरा तब क्या हुआ, ക്രിസ്തുയേശുവിനുള്ളവർ ഈ ജഡത്തെ അതിന്റെ പ്രവൃത്തികളോടുകൂടെ ക്രൂശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. जो मसीह के हैं उन लोग मसीह के साथ ये शरीर और उसका मोह और सारा अभिलाषा के साथ क्रूस में खत्म हो चुका है। എന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? और फिर क्या होता है, ആത്മാവിനാൽ യൗവനമുള്ള ഒരു ഹൃദയം, आत्मा के द्वारा एक जवानी का हृदय हो जाता है ആത്മാവിന്റെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന, और आत्मा का फल उत्पन्न करने लायक ബ്യൂട്ടിയുള്ള, सुंदर। അടുത്ത യുഗത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരമല്ല ആൾക്കാർ കാണുന്നത്. क्योंकि आने वाले युग में लोग हमारा देह को नहीं देखेंगे, നമുക്ക് ഒരു തേജസ്സുള്ള ശരീരമുണ്ട്. हम लोग को एक महिमा से भरा हुआ देह तो है, പക്ഷെ അത് ഉള്ളിൽ എത്രത്തോളം ദൈവത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്നതിനെ അനുസരിച്ചാണ് ശരീരം ആകാൻ പോകുന്നത്. परंतु हमारा अंदरूनी भाग में मसीह का कितना गुण हमारे अंदर भरा हुआ है उसके अनुसार रहेगा बाहर हमारा तेजस और शोभा प्रकट होगा। അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. तो वो आने वाले युग में हमारा शोभा बहुत ज्यादा हो सके उस रीति का कार्य आज प्रभु हमारे जीवन में कर रहा है। അപ്പൊ ശൗൽ എന്ത് ചെയ്തു? शाऊल ने क्या किया, ആ പ്രവൃത്തി, वो काम जो उसके अंदर होना चाहिए था करने के लिए नहीं दिया उसने। അവന്റെ ഹൃദയം യൗവനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വന്നില്ല. तो जिसकी वजह से क्या हो गया, उसका हृदय जवानी से भर नहीं पाया। അവന്റെ ശരീരം ക്ഷീണിച്ചു വരുന്നത് പോലെ ഹൃദയവും ക്ഷയിച്ച് അന്ധകാരം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് പൈശാചിക രീതിയിലായിപ്പോയി. तो जैसा उसका बाहरी रूप का जो देह है वो बुढ़ापा होते रहता है, कमजोर होते रहता है, एकदम खत्म होने रहता अवस्था होता है, थक जाता है, उसी रीति से उसका मन भी क्या हो गया, कठोर हो गया, निर्दय हो गया, परमेश्वर के विरुद्ध होकर अंधकार बन गया। അപ്പോൾ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? तब परमेश्वर ने क्या किया, ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റണം. परमेश्वर का इच्छा पूरा करना है। അപ്പോൾ ദൈവം അന്വേഷിക്കുകയാണ് तो परमेश्वर खोज रहा है ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ. परमेश्वर का हृदय के समान या परमेश्वर के मन के समान कोई पुरुष है क्या। അവിടെ കർത്താവ് ശമൂവേലിനോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. 16-ാം അധ്യായത്തില്, 16 अध्याय, पहला शमूएल का 16 अध्याय में परमेश्वर वहां पर शमूएल से बात करता है। അവിടെ നമ്മളെ ശമൂവേല് ദാവീദിനെ അവിടെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. നമ്മുടെ 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ उसका 13 वाक्य से नीचे पढ़ते समय में हम देखते हैं कि उसने दाऊद को अभिषेक किया।
ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത ആ നിമിഷം जिस क्षण उसने अभिषेक किया उस क्षण क्या हुआ? കാരണം എന്താ സംഭവിച്ചത്? क्या हुआ? आत्मा दाऊद पर प्रबल से उठी। हाँ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശൗലിനെ, परमेश्वर का आत्मा जो शाऊल में था वो निकल गया। പിന്നെ ശൗലിന്റെ ഹൃദയം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? उसके बाद फिर शाऊल का हृदय कैसा हो गया? ദാവീദ് പറഞ്ഞതുപോലെ യൗവനം പുതുകി വരികയാണോ? जैसा दाऊद ने 103 में बोला, उकाब के तरह मेरा मन नया होते जा रहा है, ऐसा हो रहा था क्या शाऊल राजा का मन? അല്ല, नहीं, പിന്നെ ദൈവവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. बल्कि उसके बाद से वो हमेशा परमेश्वर का विरुद्ध का कार्य ही कर रहा था। ഇനിയും ദൈവത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ആരിലാണ്? अभी परमेश्वर का ध्यान अभी सब किसके ऊपर आ गया? ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എവിടെ വസിക്കുന്നോ അവരിലാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. बल्कि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है उसी के ऊपर ही परमेश्वर का ध्यान हमेशा रहता है। പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴെല്ലാം फिर आगे बढ़ते रहते समय में ദാവീദിനെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് ശൗലിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്നത്. शाऊल का जीवन में क्या था? वो हमेशा मौका ढूंढता था, कैसा भी करके मैं दाऊद को मार डालूं। അമാലേക്കയുടെ അതേ ജോലി, जो अमाले का तत्व क्या था? अमालेक कैसा भी करके इस्राएल को मार दे, हाँ। वही तत्व अभी शाऊल के अंदर आया। എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? वो क्या किया? ദൈവജനത്തെ നശിപ്പിച്ച് കളയുക. परमेश्वर का लोग को नाश करे। എന്നാൽ ദാവീദ് ദൈവത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് परंतु दाऊद क्योंकि परमेश्वर का पुरुष था, इसके लिए ദാവീദിനോട് ദൈവം ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് അതുപോലെ തന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അവൻ സ്വീകരിക്കും. दाऊद के विषय परमेश्वर जो भी दाऊद के विषय में जब वाणी देते समय में दाऊद उसको प्रभु का इच्छा कैसा है बोलकर वैसे ही वो अपने हृदय में उसको स्वीकार कर आपका इच्छा पूरा करता हूं बोलकर समर्पण किया। അപ്പോൾ ദൈവഹൃദയം ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ परमेश्वर का मन, परमेश्वर का हृदय यानी परमेश्वर का वचन जब अंदर आता है, അവൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ യൗവനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയാണ്. वो हमारे हृदय को जवानी से भर देता है। പിന്നെന്താണ്? फिर क्या होगा? അവന്റെ നന്മ കൊണ്ട് നമ്മളെ നിറയ്ക്കുക. और हमारे उनका भलाई से हमें भर देता है। അത് എത്ര കാലത്തേക്കുണ്ട്? वो कितना समय के लिए रहेगा? നിത്യമായിട്ട്. अनंतता के लिए रहेगा। ഇനി ദാവീദ് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ जब दाऊद प्रकट होगा, 40 വർഷം ഭരിച്ചതിന്റെ നന്മ അവിടെ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. 40 साल उसने जो राज्य किया उसका पूरा भलाई वहां पर दिखेगा। ആരാണ് അവരിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്? उसके अंदर कौन कार्य किया? ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. परमेश्वर का पवित्र आत्मा। അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ इस तरह का व्यक्ति को നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ ശൗൽ രാജാവും പൈശാചിക ശക്തികളും പോരാടും. इस तरह से वो क्या करने लगा? इस प्रकार का व्यक्ति जो हमेशा प्रभु का इच्छा जानकर समर्पण करने वाला व्यक्ति के खिलाफ शैतान का सामर्थ्य भरकर, दुष्टात्मा का सामर्थ्य भरकर ऐसा व्यक्ति को खत्म कर रहे ऐसा विरुद्ध एक आदमी खड़ा हो गया। वो था शाऊल राजा। അപ്പോൾ ഈ ശൗൽ രാജാവ് ഇന്ന് എവിടെയുണ്ട്? शाऊल राजा अभी किधर है? उसका तत्व अभी किधर है? हमारे अंदर। हाँ, हमारे अंदर ही है। ജഡമാണ്, നമ്മുടെ ജഡം. हमारा शारीरिक स्वभाव के बारे में बता रहा है। शाऊल राजा प्रभु का आत्मा निकलकर फिर किसका नियंत्रण में गया? अपना अभिलाषा और शारीरिक प्रकृति के पीछे गया। वो हमको हमारा शारीरिक स्वभाव को दिखाता है। നമ്മൾ സ്വയം വഞ്ചിക്കപ്പെടും. നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. हम लोग क्या हो गया? शारीरिक स्वभाव में जीने वाले लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि शारीरिक स्वभाव के लोग अपने आप को नाश करने के लिए निकलते हैं। ഇനി എങ്ങനെയാണ് ശൗല് അമാലേക്കയുടെ തത്വമനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ദാവീദിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം. तो अभी हम देखते हैं कि शाऊल ने जिस तरह अमालिक लोगों ने इस्राएल के लोगों को खत्म या प्रभु के लोगों को खत्म करने के लिए तंत्र इस्तेमाल किया, उसी तरह शाऊल राजा भी तंत्र और चतुराई इस्तेमाल करता है दाऊद को मारने के लिए। അപ്പൊ അമാലേക്കരെ ഒഴിച്ച് വേറൊരു ഇസ്രായേലിന് എതിരായി നിൽക്കുന്ന വേറൊരു ജനമാണ് ഫിലിസ്തീൻ. जिस तरह अमालेक हमेशा इस्राएल के खिलाफ रहता है, उस तरह दूसरा प्रकार का एक है लोग है जो हमेशा इस्राएल के खिलाफ रहता है, वो है फलिस्ती लोग। അപ്പൊ 18-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ 1 ശമൂവേൽ 18-17 पहला शमूएल 18 का 17 जब पढ़ते हैं समय में അവിടെ നമ്മളൊരു വാക്യം കാണുന്നുണ്ട്. वहां पर हम पढ़ते हैं, शाऊल ने ये सोचकर कि मेरा हाथ नहीं वरन पलिश्तोही का हाथ दाऊद पर पड़े, उससे कहा, सूर ने अपनी बड़ी बेटी मेहर की तेरा ब्याह कर दूंगा। इतना कर कि तू मेरे लिए वीरता के साथ यहोवा की ओर से युद्ध कर। हाँ ഇവിടെ നോക്ക, ഇവിടെ ശൗലിന്റെ തന്ത്രം എന്താണ്? यहाँ पर शाऊल का तंत्र क्या है? देखो, हाँ, अपने हाथ से नहीं मारेंगे, हाँ। फलिस्तियों के हाथ से मारा जाएगा। അതിന് സ്ഥാപിക്കുന്ന ബന്ധം എന്താണ്? उसके लिए वो रिश्ता क्या ला रहा है? തന്റെ മൂത്ത മകളെ ഭാര്യയായിട്ട് കൊടുക്കും. उसका बड़ा बेटी को क्या कर दूंगा? तुझे पत्नी के रूप में मैं दे दूंगा। ഇതെന്താണ് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത്? मैंने ये क्या दिखाता है? ലോകവുമായുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്
സാത്താൻ ദുരാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ കുറിച്ച് तो ആഗ്രഹിക്കുന്നു. शाऊल ने जैसा बेटी को इस्तेमाल किया, वो बेटी वहां पर कौन है? संसार को दिखाता है। जिस तरह उसने तंत्र रूपी से अपने बेटी को दिया, उसी तरह शैतान हमेशा क्या करता है? संसार को हमारे पीछे लगाता है, ताकि संसार के साथ हम लोग रिश्ता कर कर, उसके साथ विवाह कर कर, प्रभु का रिश्ता तोड़कर संसार शैतान के पीछे चले जाए। നമ്മൾ ലോകവുമായി ബന്ധത്തിലായ अगर हम लोग संसार के साथ रिश्ते में हो जाएंगे तो നമ്മുടെ യൗവനം, हमारा जवानी, ശരീരത്തിന്റെ യൗവനമല്ല, मैं शारीरिक जवानी का बात नहीं कर रहा, അടുത്ത യുഗത്തിൽ ശോഭയോടെ വെളിപ്പെടേണ്ട ഹൃദയം, यानी कि आने वाले युग में जो एकदम सुंदर और तेजोमय होकर दिखने वाला हमारा जो महिमा है, നമ്മുടെ സോൾ, मतलब हमारा जो प्राण, നമ്മുടെ ദേഹി, हमारा वो व्यक्ति, वो प्राण, അത് പുതുകി വരുന്നില്ല, वो संसार के साथ जीने के वजह से नया नहीं हो रहा, അത് ബലഹീനമായിട്ട്, बल्कि कमजोर होते जा रहे हैं, വികൃതമായിട്ട്, बदसूरत हो रहा है, അടുത്ത യുഗത്തിലേക്ക് മാച്ചാകാത്ത രീതിയിൽ അത് ക്ഷയിച്ചു വരും. बल्कि आने वाले युग में उसके समानता में ना होते हुए बदसूरत होकर कमजोर होकर गिर जाता है। ഇതാണ് ശൗല്, यही है शाऊल का तंत्र, ഇതാണ് ദുരാത്മാക്കൾ. यही है दुष्टात्माएं करते हैं। നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ദൈവവചനത്തോട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ हमेशा जब वचन की उपस्थिति में जब मनन करते समय में മനുഷ്യന് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധം എന്ന് പറയുന്നാൽ ദുരാത്മാവിനെ സത്യ ആത്മാവായി അവർ തിരിച്ചറി സ്വീകരിക്കും. हम लोग मनुष्य के अंदर जीवन में जो सबसे बड़ा गलतफहमी जो सारा मनुष्य हमेशा क्या करता है? दुष्ट आत्मा को देखकर बोलता है ये सही आत्मा है करके। നമ്മളെ മീക പ്രവചനം 2-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യത്തിൽ मीका का पुस्तक 2:11 हम पढ़ते समय में, ആ സമയത്ത് പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം പ്രവചിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം, उस समय में प्रभु के जो लोग भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणी किया था, അവര് സത്യപ്രവാചകൻ 1-2 കാണത്തുള്ളൂ. उन दिनों में सच्चा भविष्यवक्ता शायद मुश्किल से 1 या 2 ही रहेगा, പക്ഷെ കൂടുതൽ പേരും ദൈവത്തിന്റെ സത്യത്തിന് എതിരെ നിൽക്കുന്നവരാണ്. परंतु उन दिनों में ज्यादा भी करके जितना भी भविष्यवक्ता थे परमेश्वर के खिलाफ थे। നമ്മളും അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. हम लोग भी इस तरह भविष्यवक्ता को देखकर ये लोग प्रभु के लोग हैं, सच के लोग हैं बोलकर धोखा खा सकते हैं। ഈ കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ച് എവിടെ ഒരുമാരെല്ലാം കുഞ്ഞിനെ കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. उसको पकड़ के रखो क्योंकि सब लोग उसको देख रहे हैं। फिर അവിടെ നമ്മള് മീക പ്രവചനം 2-ാം അധ്യായം, हम लोग मीका का पुस्तक 2 अध्याय അതിന്റെ 11-ാം വാക്യം 11 पढ़े। यदि कोई झूठी आत्मा में चलता हुआ हाँ। झूठी और व्यर्थ बातें कहे हाँ। और कहे कि मैं तुम्हें नित्य दाख मधु और मदिरा के लिए प्रचार सुनाता रहूंगा, हाँ। तो वही इन लोगों का भविष्यवक्ता ठहरेगा। ഒരു നല്ല പ്രസംഗകനാകണമെങ്കിൽ, ഒരു നല്ല പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. एक अच्छा भविष्यवक्ता बनना है या फिर एक अच्छा प्रचारक बनना है तो उसको क्या करना चाहिए? संसार का भलाई बातें बोलेगा तो दुनिया के लोग उसको क्या बोलेंगे? कितना अच्छा पास्टर आया, कितना अच्छा भविष्यवक्ता आया, लोग उसका तारीफ करेंगे। അവർ മലയാളത്തിൽ അത് കാറ്റെന്നാണ്, എന്നാൽ ദുരാത്മാവെന്നാണ് ശരിക്കും അതിന്റെ തർജ്ജമയിൽ. तो मलयालम में उसको हवा बोला गया है, परंतु हिंदी में आपने सही पढ़ा, एक झूठा आत्मा करके पढ़ा वहां पर। അപ്പോൾ ദുരാത്മാവാണെന്ന് അവർക്ക് തിരിയുന്നില്ല. तो ये लोग जब संसार का तारीफ सुनकर लोग सुनते समय में उनको परखने नहीं हो रहा है ये तो झूठा आत्मा से भर के बोल रहा है करके। എന്താണ് ദുരാത്മാവ് ലക്ഷ്യം? क्योंकि दुष्ट आत्मा का लक्ष्य क्या है? എന്ന് നമ്മളറിയാം, നമ്മളവിടെ കണ്ടു. हमने देखा അവിടെ ശൗലെ ദുരാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ദാവീദിനെ കൊല്ലാനായി ശ്രമിക്കുന്നത്. शाऊल जब दुष्टात्मा से भर गया तभी वो क्या करने लगा? उस दिन से दाऊद को मारने का कोशिश किया। നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയല്ല, वो डायरेक्टली अपने हाथ से काम नहीं किया, നല്ല ഒരു വിവാഹബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. बल्कि अच्छा एक विवाह का रिश्ता उसने लाया। ഇതുപോലെയാണ് ലോകവുമായി നമുക്കുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ इसी तरह संसार के साथ हमारा एक रिश्ता जब बन जाएगा तो അത് നല്ലൊരു കാര്യമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. हमें क्या लगेगा? ये तो अच्छी बात है ना। എന്നാൽ നിന്റെ യൗവനം പുതുകയല്ല, परंतु ऐसा दुर्घटना में गिर जाने के बाद हमारा जवानीपन नया नहीं हो रहा, പിന്നെ അത് പഴയതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. बल्कि वो दुर्बल होकर बदसूरत होकर पुराना होते जाएगा। അത് ദൈവത്തിന്റെ നന്മയല്ല, और वो परमेश्वर का आशीष नहीं है, അത് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. बल्कि वो नाशवान बातें है। അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ജഡവും പുല്ലിന്റെ ശോഭ പോലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. इसलिए हम पहला पत्रोस में हम पढ़ते हैं कि सारा शरीर क्या है? घास के समान का महिमा ही है। അപ്പം മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നശിച്ചു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രധാന ചിന്തയായി കൊണ്ട് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ പുല്ല് വാടുന്നത് പോലെ അവൻ വാടിപ്പോകും. इसलिए अगर एक विश्वासी संसार का बातों को पकड़कर वो शोभामान है, वो अच्छा है, उसको मूल्यता देकर अगर चलेगा तो जैसा घास एक दिन शोभामान होता है कल सूख जाता है, उसी तरह ये संसार की बातें रहेगा, उसका मन भी वैसे ही गिर जाएगा। അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. वो व्यक्ति फिर उद्धार नहीं पाया है, സകല ജഡവും क्योंकि सारा शरीर। അവിടെ നമ്മള് 1 പത്രോസ് അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായം पहला पत्रोस पहला अध्याय ആദ്യം പറയുകയാണ് നശിച്ചു പോകുന്ന ബീജം. सबसे पहला ऊपर नाशवान बीज बोला है। സകല ജഡവും നശിച്ചു പോകുന്ന
അതിന്റെ ഭംഗിയെല്ലാം പുല്ലിന്റെ ശോഭ പോലെ മാത്രമേ उसका ഉള്ളൂ. 24 पढ़े। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है हाँ और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। हाँ घास सूख जाती है हाँ। और फूल झड़ जाता है। हाँ Okay. ये है घास का शोभा क्या है, वो सूख जाता है, मुरझा जाता है। അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ उसी तरह एक मनुष्य का हृदय में ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വചനമല്ല. ये जो संसार को पाने का बात है, ये परमेश्वर की ओर से आने वाला वचन नहीं है। ദൈവത്തിന്റെ വചനം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, നിത്യമാണ്, सदा टिकने वाला। ശോഭയുള്ളതാണ്. अगला वाक्य पढ़े। അടുത്ത വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर है। हाँ देखो, परमेश्वर का वचन युगानुयुग टिका हुआ है। संसार की बातें युगानुयुग स्थिर रहता है क्या? हाँ। इसलिए संसार की बातें वो फूल के जैसा मुरझा जाता है, इसलिए संसार की बातें कभी प्रभु की ओर से नहीं है। അപ്പോൾ നമ്മൾ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുന്നത് വരെ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭംഗിയായ ലോക ചിന്തകളും ലോക ആഗ്രഹങ്ങളും കൊണ്ട് നടന്നവരാണ്. ഇസ്ലേ- നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ക്ഷയിപ്പിച്ച് ഭംഗിയില്ലാതാക്കി സാത്താൻ രൂപത്തിലാക്കിയ ആ ലോകചിന്തയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ. इसलिए हमारे हम लोग नया जन्म होने से पहले हमारा हृदय कैसा था, संसार की बातों में अच्छा लगने लगा, संसार को देखता तो मोह करता था, संसार का तारीफ करता था, संसार की सुंदरता, ये सब के पीछे पीछे जा जाकर हमारा हृदय अंधकार बनकर शैतान का कठपुतली बन चुका था। എന്നാൽ ദൈവം തന്നെ കരുണ തോന്നിയിട്ട് परंतु प्रभु का दया हमारे ऊपर आकर സ്വർഗത്തിലെ ചിന്ത, स्वर्ग का मन, ദൈവ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്ത परमेश्वर का हृदय का विचार, എന്ന് യൗവനമായിരിക്കുന്ന ബ്യൂട്ടി ആയിരിക്കുന്ന ഗ്ലോറിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കെടാത്ത വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. मैं जो परमेश्वर का वचन जो हमेशा सुंदर रहता है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा जवानी और ताजगी में रहता है, ये एक ऐसा वचन जो कभी सड़ता नहीं, ऐसा ना नाश होने वाला वचन को हमारे हृदय में डाला। അതുകൊണ്ട് 23 വാക്യം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഇതാണ് സംഭവിച്ചത്. इसलिए 23वां वाक्य पढ़ते समय में अगर नया जन्म पाया है बोला तो ये हुआ है। पढ़े। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं हाँ। पर अविनाशी बीज से हाँ। परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हाँ। नया जन्म पाया है। आमेन। അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ സ്വീകരിച്ചത്? तो हमने क्या स्वीकारा? ദൈവത്തിന്റെ നിത്യവചനം. परमेश्वर का अनंत और सदा टिकने वाला वचन को स्वीकारा। ആ വചനം നശിക്കത്തില്ല. वो वचन कभी नाश नहीं होता। ആ വചനം ദൈവം തേജസ്സുള്ളവനായതുകൊണ്ട് वो वचन क्योंकि परमेश्वर महिमादायक है, വചനത്തിന് തേജസ്സുണ്ട്. वचन को भी महिमा है। ദൈവം യൗവനക്കാരനായതുകൊണ്ട് परमेश्वर हमेशा जवान रहता है, അവൻ വൃദ്ധനാകുന്നില്ല. वो परमेश्वर कभी बूढ़ा नहीं होता। ആ വചനം പോലെയാണ് നമ്മൾ ആയിത്തീരുന്നത്. उसी तरह वचन भी वैसा होगा, और वो वचन जब हमारे अंदर आएगा तो हम भी उनके समान बन जाएंगे। അതാണ് ദാവീദിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത്. वही हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। A man after God's own heart. एक पुरुष जो हमेशा परमेश्वर के मन के समान था। 40 വർഷം താൻ ജീവിച്ചപ്പോൾ ഭരണമായപ്പോൾ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പല കുറവുകളും വന്നിട്ടുണ്ട്. उसके दाऊद जब राजा बनकर जीते समय में जब वो अधिकार में था, तब उसके जीवन में बहुत कमियां तो आई, എന്നാൽ परंतु അവൻ അപ്പോഴെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന കേൾക്കും. वो उस समय में हर समय में उसके पीछे परमेश्वर आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं बोलकर वो हमेशा खोजते रहता था। താൻ എപ്പോഴും യഹോവയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത്. वो हमेशा यहोवा के लिए युद्ध किया। അവൻ ചോദിക്കും, കർത്താവേ ഞാൻ പോണമോ? वो हमेशा पूछता था, प्रभु क्या मुझे जाना पड़ेगा क्या युद्ध के लिए? ദൈവം പോകാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ. यहोवा परमेश्वर जब बोलता था जाने के लिए तभी जाता था। അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം പോലൊരു മനുഷ്യനായി തീർന്നു. वो मतलब परमेश्वर का हृदय के समान हो गया। നമ്മളെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യവും എടുക്കുന്നില്ല. सब बातें नहीं लेंगे, कुछ बातें लेंगे। നമ്മളെ 1 ശമൂവേൽ 30 അധ്യായത്തിൽ ഒരു വാക്യം വായിക്കുന്നുണ്ട്. पहला शमूएल अध्याय 30 में हम पढ़ते हैं। അവിടെ ദാവീദിനെ ഒരു കാലത്ത് സഹോദരങ്ങളില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ രാജ്യത്വം അവൻ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചെങ്കിലും അവൻ രാജ്യത്വം ഇല്ലാതെ അലഞ്ഞു നടന്നൊരു കാലഘട്ടം. हम देखते हैं कि दाऊद के जीवन में एक ऐसा समय आया, भले ही वो अभिषेक था, फिर भी वो राजा बनकर वो सिंहासन में बैठकर उसको बैठने नहीं हो पाया, गुफाओं में वो भटकता रहा, भाइयों का कोई भी मदद उसको नहीं मिला। അവിടെ 1 ശമൂവേൽ 22 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. पहला शमूएल 22वां अध्याय ദാവീദ് അവിടം വിട്ട് അദുല്ലാം ഗുഹയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. वो उस जगह को छोड़कर अदुल्लाम नाम का गुफा में चला गया, അവന്റെ സഹോദരന്മാരും അവന്റെ പിതൃഭവനും ഒക്കെയും അത് കേട്ട് അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു. और फिर उसका भाई लोग और उसके घराने के लोग ये सब सुनकर उसके पास चले गए। ദാവീദ് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകമായ സംരക്ഷണമില്ലായിരുന്നു. दाऊद को खुद के पास सुरक्षता का कुछ भी सेना नहीं था, പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ജനം परंतु एक प्रकार के लोग അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടിച്ചു. उसके पास चला गया। അവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? वो लोग किस प्रकार के लोग हैं? വായിക്കുക. वाक्य 2 पढ़े। കടമുള്ളവർ, पढ़ना और जितने संकट में पड़े थे आगे। हाँ, और जितने ऋणी थे हाँ। और जितने उदास थे हाँ। वे सब उसके पास इकट्ठे हुए। हाँ, बस। അപ്പൊ ദാവീദ് എന്ത് ചെയ്തു? दाऊद ने क्या किया?
അവരെ എല്ലാം സ്വീകരിച്ചു. इस प्रकार के लोगों को स्वीकारा. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം ഇതാണ്. परमेश्वर का हृदय ऐसा है. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെയാണ്. हमारा प्रभु ऐसा ही है ना. ഇവിടെ കർത്താവ് 33 വർഷം ജീവിച്ചു. हमारा प्रभु 33.5 साल यहाँ पर दुनिया में जिया. അവന് സ്വന്തമായി സിംഹാസനമോ വീടോ ഒന്നുമില്ല. उसका खुद का सिंहासन नहीं, यहाँ तक कि खुद का घर नहीं था. പക്ഷെ അവന്റെ അടുക്ക വന്നവരെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു? परंतु उनके पास जितना जो लोग आए उन सबको उसने क्या किया? അവൻ അവരെ സ്വീകരിച്ചു. उन सबको उसने स्वीकारा. സ്വീകരിക്കുക മാത്രമല്ല, स्वीकारा है उतना ही नहीं, അവരെ യുദ്ധം അഭ്യസിപ്പിച്ചു. उनको युद्ध के लिए तैयार किया. ആ 400 പേരാണ് ये 400 लोग जो आए थे, അവര് ദാവീദിന്റെ ആർമിയായിട്ട് മാറി. ये लोग आगे चलकर दाऊद का सेना बन गया. ദൈവഹൃദയം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണം. परमेश्वर का हृदय कैसा है देखो. ഇതാണ് കർത്താവായ യേശുവിന്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു. मतलब ये यीशु मसीह अपना स्वाभाविक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कैसा स्वभाव से जिया, वैसे ही स्वभाव का मन था दाऊद का भी. പിന്നീട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് വലിയൊരു ആർമിയായ. उसके बाद वो लोग बहुत बड़ा सेना बन गए करके हम पढ़ते हैं. താമസന ദാവീദ് രാജാവായപ്പോൾ, उसके बाद आगे चलकर जब दाऊद राजा बना, താൻ നാട് വിട്ടു പോയ സമയത്ത് തന്നെ അനുഗമിച്ച എല്ലാവരെയും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രഭുക്കന്മാരാക്കി തീർന്നു. तो उस समय में जब वो राजत्व में वापस आने के बाद, अधिकार में आने के बाद, उसने याद किया उस दिन जब मैं गुफा में रहते समय में कुछ लोग मेरे पास आए थे. वो लोग कौन थे? संकट में, एकदम गरीब दासत्व में था. उन्हीं लोगों को दाऊद ने क्या किया? तो पूरा महल का अधिकार बनाया, बड़ा बड़ा पदवी दिया. നമ്മുടെ പാപാവസ്ഥയിൽ, हमारा पाप का अवस्था में, ആരും സ്വീകരിക്കാത്ത ഈ അവസ്ഥയിൽ, यानी कि जो कोई भी हमें स्वीकारता नहीं, ऐसा अवस्थे में നമുക്ക് ഓടിച്ചെല്ലാൻ ഒരു ശരണസ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. हमको भाग कर जाने के लिए एक ही शरण स्थान है. അവൻ നമ്മളെ അങ്ങ് കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ്. वो प्रभु के पास जब आएंगे तो वो हमें गले लगता है എന്നിട്ട് നമ്മളെ അവരെ പോലെ യുദ്ധം അഭ്യസിപ്പിക്കുകയാണ്. और फिर हमें उनके समान युद्ध के लिए तैयार करता है, അടുത്ത യുഗത്തിൽ ताकि आने वाले युग में ഈ ജനം ഒരു ആർമിയായി അവിടെ വെളിപ്പെടും. यही लोग आने वाले युग में एक सेना बन जाता है. അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? वो लोग किस प्रकार के लोग हैं? സൂര്യനെ പോലെ ശോഭയുള്ളവരായിരിക്കും. सूर्य के समान शोभा से भरा हुआ. നമ്മുടെ ഉത്തമഗീതം അതിന്റെ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. श्रेष्ठ गीत अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं. അവിടെ ഉത്തമഗീതം അതിന്റെ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ श्रेष्ठ गीत सॉन्ग ऑफ सोलोमन अध्याय 6 में ഈ ശൂലമിയെ പോലെ കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി വന്ന ജനത്തെ അവൻ എന്താക്കി തീർക്കുന്നറിയാമോ? सुलमी के समान जब वो प्रभु के पास आया तो उन लोगों ने प्रभु ने क्या किया? उसका 10 में यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, हाँ। जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य पताका फहराते हुए, झंडा लहराते हुए एक सेना के समान ये एक स्त्री के बारे में बोल रहा हूँ. അപ്പോൾ ദാവീദിന്റെ ഹൃദയം എങ്ങനെയായിരുന്നു? तो दाऊद का हृदय कैसा था? എന്നും യൗവനമായിട്ട് പുതുക്കി വരികയാണ് ദാവീദ്. हमेशा जवानी में रहकर नयापन में रहता था. ശൗലിന്റെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നില്ല. उसके बाद शाऊल का इतिहास फिर कुछ नहीं, हम उसमें कुछ नहीं दिखता हमें, ശൗലിനെ ദൈവം പണിയുന്നില്ല അവനെ. क्योंकि शाऊल को फिर बांध रहा है करके हम नहीं देखते. പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ ദാവീദിന് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? फिर आगे चलकर दाऊद को अवस्था हुआ हम पढ़ते हैं. അവൻ സിംഹാസനത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പിന്നീട് അവസ്ഥയുണ്ടായി. मतलब सिंहासन में आने से पहले एक अवस्था हम देखते हैं. സിഗ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോൾ सिगलाग का जगह पर जब आया तो തന്റെ കുടുംബത്തെയും ഭാര്യമാരെ എല്ലാം മറ്റുള്ള രാജാക്കന്മാരെ പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. उसका परिवार के लोगों को, घराने और राज्य के लोगों को अन्य लोगों ने अन्य देश के लोगों ने आकर उसको पकड़कर बंदेवाई में लेकर गया. അതിന് 30 അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതുണ്ട്. उसका पहला शामिल उसका 30 अध्याय का 1 से 5 पढ़ते समय में है. എന്നാൽ ദാവീദ് വലിയ കഷ്ടത്തിലായി എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. और दाऊद बहुत बड़ा कष्ट में आ गया करके हम पढ़ते हैं. वाक्य 6 पढ़े. दाऊद बड़े संकट में पड़ा, हाँ। क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर हाँ। उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे. നോക്കുക, ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടവരെ അവിടെ ദാവീദ് ഒരുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാ ഹൃദയം എന്തായി തീർന്നു? तो अभी ये देखो, ये लोग जो दाऊद के पास आया, दाऊद इन लोगों को तैयार कर रहा था. ऐसा परिस्थिति आया तो उनका मन कैसा हो गया? യേശു കർത്താവിനെ പിടിച്ചപ്പോൾ യേശുവിന് ഇഷ്ടമാരല്ല എന്ത് ചെയ്തു? मतलब यीशु जब पकड़ाया गया तो यीशु के चेले लोग किधर गए? भाग गए. അതുപോലെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. वैसे इधर भी हो रहा है. ഇവര് നിലവിളിക്കുകയാണ്. यही लोग जो दाऊद के साथ था, अब यही लोग दाऊद के विरुद्ध होकर चिल्ला रहा है. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ ചിന്ത വന്നു. मतलब उनके हृदय में क्या हो गया? संसार की बातें आ गए. പക്ഷേ ദാവീദിനും ഭാര്യമാരുണ്ട്. परंतु दाऊद को भी पत्नियां थी. ദാവീദിന്റെ ഹൃദയം ലോകത്തിൽ പോയില്ല. दाऊद का मन संसार की ओर नहीं गया. അവിടെ നോക്കുക, ദൈവഹൃദയം എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ ദാവീദ് ഉറച്ചു നിന്നു. तो देखो, जैसा परमेश्वर का मन कैसा है वैसा दाऊद का मन क्या था? आगे पढ़ना. दाऊद परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हाँ। हियाव बांधा. मतलब वो स्थिर रहा, बलवंत रहा.
തന്റെ കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം പരാജയം. എന്റെ കർത്താവിന്റെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. तो मतलब देखो उसके साथ जितने भी लोग थे, उसके खास लोग थे, वो लोग उसका साथ नहीं दिया, परंतु दाऊद तभी भी स्थिर रहा. यही अनुभव यीशु के साथ भी हुआ था ना. ദൈവം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പുതുക്കുന്നത്? यीशु मसीह परमेश्वर कैसा हमारे हृदय को नया कर रहा है, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ യൗവനമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? हमारे हृदय को कैसा जवानी में रखता है. ലോകത്തിന്റെ വചനം ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോഴല്ല, संसार का वचन को लेकर नहीं, ഏത് സങ്കടത്തിലും പ്രയാസത്തിലും कोई भी संकट या प्रयास क्यों तकलीफ क्यों ना आए, ദാവീദ് എന്ത് ചെയ്തു? दाऊद क्या किया? ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. परमेश्वर का हृदय यानी परमेश्वर का वचन को थामे रखा, അവന്റെ ഹൃദയം അവിടെ ദൈവത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു. और उसका हृदय क्या हो गया? परमेश्वर में स्थिर रहा, बलवंत रहा. ഒരു വിശ്വാസിയെ ദൈവം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. एक विश्वासी के जीवन में भी परमेश्वर ऐसे ही करता है. അവൻ നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും वो हमें मसीह में मजबूत स्थिर खड़ा करेगा. നമ്മൾ 2 കൊരിന്ത്യർ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 21-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, दूसरा कोरिन्थी 1:21 में हम पढ़ते हैं, അവൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അവൻ പുതുക്കുന്നത് നന്മ കൊണ്ട് നമ്മളെ തൃപ്തി വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. जैसा हमारे हृदय को वो नया करता है और हमें भलाई से हमें तंदुरुस्ती करता है करके जो हमने भजन में हमने पढ़ा, वही बात को हम यहाँ पर देखते हैं. അവിടെ നമ്മുടെ 21-ാം വാക്യം 1:21 दूसरा कोरिन्थी और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है. നോക്കുക, दृढ़ करता है. അവൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയം പോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അഭിഷേകം. यानी कि अभिषेक किया करके मतलब क्या है? हमारा मन को मसीह के साथ दृढ़ किया, मजबूत किया, वो कार्य को कहता है अभिषेक किया. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? और परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, हमने पहला देखा ശൗലിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. शाऊल के अंदर अभी परमेश्वर का आत्मा कार्य नहीं कर रहा है, എന്നാൽ ദാവീദിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ परंतु दाऊद का हृदय में, ദൈവവചനത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കാൻ क्योंकि वो परमेश्वर का वचन को थामे रखने के लिए ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സഹായിക്കുന്നു. परमेश्वर का आत्मा उसको सहायता कर रहा है. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ जब हम लोग जीवन के तकलीफों में जाते समय में കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, परमेश्वर ने कहा है, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത്, प्रभु क्या ने क्या कहा? तुम्हारा मन कभी विचलित ना हो, व्याकुल ना हो, ഭ്രമിക്കരുത്. तुम लोग घबराना नहीं, ആ വചനം ഉള്ളിൽ വരണം. वो वचन को तुम्हारे हृदय के अंदर आने दो. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കണം. वो हमारे हृदय को हमें हृदय में उस वचन को जोर से थामे रखना है. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ऐसा करेंगे तो അവൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്യുകയാണ്. वो हमारे हृदय को और सुंदर करेगा. അടുത്ത യുഗത്തിൽ നമ്മൾ ശോഭിതരായി തീരുന്നത് ആ പ്രവൃത്തി ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. आने वाले युग में हम लोग शोभापूर्ण होने के लिए, सुंदर और महिमा से प्रकट होकर चमकने के लिए उसका काम आज प्रभु हमारे हृदय में कर रहा है. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയ ആലോചന നിരന്തരം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നാം മുറുകെ പിടിക്കണം. इसलिए परमेश्वर का हृदय से आया हुआ बातें, उनका वचन, उनका जो भी विचार है, उसको हमेशा हम अपने मन में थामे रखना है. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശൗലിൽ നീക്കപ്പെട്ടത്? शाऊल को क्यों हटाया गया था? ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന സ്വീകരിച്ചില്ല. क्योंकि परमेश्वर ने जो बातें बोला उसने नहीं माना. നമ്മുടെ സദൃശവാക്യം 27:9 उसका नीति वचन 27:9 में ഒരു യഥാർത്ഥമായ ഒരു ദൈവമനുഷ്യന്റെ ആലോചന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സുഗന്ധം പോലെയാണ്. मतलब परमेश्वर का मन जिसके अंदर आ चुका है, उसका मन हमेशा सुगंधित अवस्था में रहता है करके हम पढ़ते हैं. അവിടെ ഒന്ന് വായിക്കാം 27:9. जैसे तेल और सुगंध से, हाँ. वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है. हाँ, നോക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹൃദയമുള്ള ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം എങ്ങനെയായിരിക്കും? एक भला मनुष्य, एक अच्छा मनुष्य का हृदय कैसा रहता है? ഈ ഹൃദയമുള്ളവൻ ആരാണ്? യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. ये हृदय को ये वास्तव में ये हृदय सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह. ഈ ക്രിസ്തുവുമായി നമുക്ക് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ, परंतु इस मसीह के साथ, इस मित्र के साथ अगर हमारा सहभागिता और संगति रहा तो അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഹാർട്ടി കൗൺസിൽ എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. मतलब वो अच्छी तरह से वो उपदेश देकर हमें वो आपसे बात कर सही सलाह हमको देगा. ഉപദേശമല്ല ये उपदेश का बात नहीं है, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചന. मतलब उनका सलाह, मतलब क्या सही है करके बताएगा. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. क्योंकि परमेश्वर की बातें, परमेश्वर जो सलाह देता है वही सदा टिकता है. നമ്മൾ 33-ാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ 33 भजन संगीता में हम पढ़ते हैं, ദൈവം പറയുകയാണ്, परमेश्वर कहता है, മനുഷ്യരുടെ ആലോചന എല്ലാം വ്യർത്ഥമാണ്. मनुष्य जो भी बातें सोचता है उसका विचार व्यर्थ है. അവിടെ അതിന്റെ 33-ന്റെ 10-ാം വാക്യം, 33 का 10 पढ़े. യഹോവ ജാതികളുടെ ആലോചന വ്യർത്ഥമായി കളയും. पढ़ना. वह जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर हाँ, युक्ति यानी कि जो सलाह है, जो बातें जो बोलता है, जो हमें सलाह दे सकता है, वो सब बातें क्या है? परमेश्वर कुछ भी नहीं कर देगा, वो व्यर्थ ठहरा देगा परमेश्वर. നോക്കുക, देखिए ദാവീദിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ശൗൽ എന്തെല്ലാം വ്യർത്ഥമായ ആലോചന കൊണ്ടുപോയി നടന്നോ? दाऊद को मार डालने के लिए शाऊल राजा ने क्या क्या बातें सोच कर रखा था, कितना चतुराई से बातें सोच कर रखा. एक भी हुआ क्या?
ഇല്ല. नहीं हो पाया, दाऊद को नहीं मार पाया। എന്നാൽ അത് ദാവീദിന് എന്തായി തീർന്നു? परंतु वही घटना दाऊद के लिए क्या हो गया? എന്തായി തീർന്നു? उसके लिए क्या हो गया? അവന്റെ യൗവനം പുതുക്കി വരുവാൻ. उसको जवानी नया होने के लिए ആദ്യത്തെ കാര്യം നടന്നില്ല. पहला घटना ऐसा हो नहीं पाया। മേരബ് എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ ആദ്യത്തെ മകളെ കല്യാണം അത് വേറൊരുത്തർ കൊടുത്തു. जब पहला बेटी का विवाह का उसके साथ वाचा बांधा, विवाह करूंगा करके बोला, परंतु समय आया तो दाऊद शाऊल राजा ने क्या किया? उसका शादी किसी और से कराया। ലോകത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം ഇതുപോലെയാണ്. इसी तरह संसार जो भी हमसे प्रतिज्ञा करेगा वो ऐसे ही रहने वाला है। അതുകൊണ്ട് ലോകം നമ്മളെ വഞ്ചിക്കും. इसलिए संसार हमको धोखा देगा। ഇനി രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും ഈ ലോകവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വീണ്ടും തന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകളുമായിട്ട് വിവാഹത്തിന് കൊണ്ടുവരിക. अभी शाऊल राजा क्या करता है? फिर से वही तंत्र इस्तेमाल किया। उसका दूसरा बेटी का रिश्ता अभी दाऊद के पास ला रहा है, फिर से दाऊद को गिराने के लिए। ഇവിടെ ശൗല് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കാര്യം, इधर शाऊल और एक बात करता है। ഇവിടെ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം അവിടെ ചെയ്യുകയാണ്. दूसरे बार जब वो करता है, അതിന്റെ 1 ശമൂവേൽ 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ पहला शमूएल 18 अध्याय അതിന്റെ 22-ാം വാക്യത്തിൽ 22 में हम पढ़ते हैं। പിന്നെ ശൗൽ തന്റെ ഭൃത്യന്മാരോട് फिर शाऊल ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी, हाँ। दाऊद से छिपकर ऐसी बातें करो कि सुन, राजा तुझसे प्रसन्न है और उसके सब कर्मचारी भी तुझसे प्रेम रखते हैं, हाँ। इसलिए अब तू राजा का दामाद हो जा। हाँ, देखो ये खुला नहीं बोल रहा, हाँ। चुप चुप के काम करने के लिए अपने सहकर्मियों को बोला। രഹസ്യം പറച്ചിലെ ആരുടെ സ്വഭാവമാണ്? ये रहस्य में चुप चुप कर काम करना, ये किसका काम है? शैतान का। സഭ വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. कलीसिया एकदम अच्छे रीति से चल रहा था। അപ്പോൾ ഈ ദുരാത്മാവിന് പ്രവൃത്തിയുള്ളവര് രണ്ടുപേരും ഇന്നത്തെ ഭാഷയുടെ പ്രസംഗം നിന്നെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. तो दुष्टात्मा से भरा हुआ दो लोग क्या करेगा? बोले एक व्यक्ति को साइड में लेकर जाकर चुपके से बोलेगा, आज देखा पास्टर ने संदेश क्या बोला था, तेरे को टोक के बोला था। ये कैसा बोल रहा है? रहस्य में बोल रहा है। സഹോദരന്മാർ ഇടയിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നവൻ ആത്മാവില്ലാത്തവനാണ്. जो लोग भाइयों के बीच में झगड़ा लगाता है वो पवित्र आत्मा का नहीं है। ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക, इधर हम देखते हैं രഹസ്യം പറച്ചിൽ. चुप चुप के കർത്താവിനെ അവര് ചിഹ്നോദ്ര സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ കർത്താവ് നിന്റെ ഉപദേശം എന്താണ്, നീ ഞങ്ങളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു. तो वहां पर जब फरीसी लोग और शास्त्री लोग प्रभु के पास आकर उसको आके क्या बोल रहे हैं? तेरा उपदेश क्या है, तू बोल, हम तो सुनना चाहते हैं। ഞാൻ പറയത്തില്ല. तब यीशु क्या बोला? मैं नहीं बोलूंगा, എനിക്ക് രഹസ്യം പറയുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ല. क्योंकि मैं ऐसा चुप चुप कर रहस्य से बोलने का मुझे आदत नहीं है। എന്റെ ഉപദേശം ഞാൻ പള്ളികളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. मेरा उपदेश मैंने मंदिरों में और बाजारों में तो मैंने खुला बोला है ना, ഞാൻ പരസ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. मैं सबके सामने बोला है ना। നമുക്ക് പരസ്യമായി പറയാൻ കഴിയാത്ത രഹസ്യം എന്താണുള്ളത്? हमारे पास ऐसा क्या बात है जो खुला बोल नहीं सकता परंतु चुप चुप कर ही बोल सकता है? ऐसा क्या बात है? विश्वासियों के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ഇവിടെ നോക്കുക, इधर हमें देखना है, വളരെ രഹസ്യമായി ദാവീദിനെ അവനെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. वो चतुराई से चुप चुप कर रहस्य से उसको अटकाने का, उसको फंदा में गिराने का यत्न किया। കർത്താവ് യിരെമ്യാവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, प्रभु यिर्मयाह से कहता है, ഞാൻ രഹസ്യത്തിലല്ല, मैं रहस्य में नहीं, ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് തന്നെ എന്റെ വചനം നിങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. मैं सबके सामने मैंने तुमको खुला करके वचन को तुम्हारे को बोला है। നമ്മൾ വളരെയധികം ഈ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം ഇതാണ്. इसलिए हमें ऐसा समय में जी रहे जो बहुत ही संभाल कर जीना है। അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന इसलिए परमेश्वर का वचन की बातें जो प्रभु के बातें हैं എവിടെ വരണം? वो कहाँ आना है? നമ്മുടെ ആലോചനയാകണം. वो सलाह, वो बातें हमारा हृदय में होकर हमारा बन जाना है वो। അപ്പൊ ദൈവത്തിന് കേൾക്കാൻ വയ്യാത്ത, ദൈവത്തിന് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത രഹസ്യം പറച്ചിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത്. इसलिए परमेश्वर को जो बात पसंद नहीं है, मतलब रहस्य से हम लोग गुपचुपी करना, किसी का विरुद्ध बोलना, चुप चुप के किसी का खिलाफ कार्य करना, ऐसा बातें हमारे हृदय में ना हो, क्योंकि परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता। ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു രഹസ്യവും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. परमेश्वर का विरुद्ध का कोई भी रहस्य की बातें हमारे हृदय में नहीं होना चाहिए। ഇവിടെ നോക്കുക, ദൈവം നമ്മളെ അവന്റെ യൗവനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ जब प्रभु अपना जवानी से जब हमको भरता है ദൈവ സ്വഭാവം പോലെ ആക്കുകയാണ് നമ്മൾ. तो उस समय में क्या हो रहा है? हम मसीह के स्वभाव में बन रहे हैं ना। നോക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി कोई भी व्यक्ति ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാതെ രഹസ്യമായി ഏതെങ്കിലും കാര്യം സൂക്ഷിച്ചാൽ അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനെന്നാണ് നമ്മൾ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. हम लोग व्यवस्था विवरण में हम पढ़ते हैं कि जो भी व्यक्ति रहस्य में परमेश्वर का बात को अगर करने के लिए देखेगा तो वो एक श्रापित है करके पढ़ते हैं। ആ വാക്യം വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്, സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി. वो वाक्य पढ़कर खत्म करेंगे। 27 अध्याय 27-ന്റെ 15-ാം വാക്യം. 27 का 15 पढ़े। शापित है मनुष्य जो कोई मूर्ति कारागीर से खुदवाकर या ढलकर निराले स्थान पे स्थापित करे, क्योंकि നോക്കുക, वो രഹസ്യത്തിൽ उसको रहस्य में स्थापना करे, ആ, वैसा आना चाहिए।
मतलब वो मूर्ति बनाकर हाँ। रहस्य में अगर उसको स्थापना करे तो हाँ। ऐसा व्यक्ति श्राप। मराठी में कैसा है? मूर्ती कारागिराकडून करून तिची गुप्तपणे हाँ स्थापना करून. हाँ, गुप्तपणे स्थापना करून वो ऐसा व्यक्ति क्या है? श्रापित है। ആ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും രഹസ്യ ചിന്ത വന്നാൽ यानी कि हमारा हृदय में कुछ भी रहस्य रीति से कोई विचार आया तो അത് ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. वो अंधकार का काम है। അത് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. उसको क्या करना है? ज्योति में सबके सामने लाना है। ഈ രഹസ്യം മറയാണ്. मतलब ये जो रहस्य की बात है, जो छुप छुप कर आया है, वो एक बंधन वाला बात है, अंधकार की बात है। അത് ഇരുട്ടാണ്. वो एक पर्दा है और अंधकार है। നമ്മുടെ ശോഭ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതാണ്. और ये अंधकार क्या करेगा? हमारा शोभा को, हमारा चमक को नष्ट करने का कोशिश करेगा। നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ശോഭയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇരുട്ട്. अंधेरे का काम क्या है? ज्योति में और चमकने बातों का, उसका ज्योति उजाला को कम करना। ആണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ദുരാത്മാവ് എപ്പോഴും ശ്രമിക്കും. इसलिए दुष्टात्मा हमेशा, जैसा दूसरा कोरिन्थिय 11:3 में हम पढ़ते, पौलुस डरा कि मसीह के साथ तुम्हारा सीधाई का जो मन है उसको भ्रष्ट करने का यत्न हमेशा शैतान और अंधकार करेगा। അതുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സ് പുതുക്കണം. इसलिए मन को हमेशा नया करो, हृदय को नया करो। നാം എന്താണ് സംഗീതത്തിൽ വായിച്ചത്? हमने भजन में क्या पढ़ा था? അവൻ അവന്റെ യൗവനത്തെ നമ്മൾ പുതുക്കുന്നു. वो हमारा जवानी को हमारा हृदय में नया करता है। ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. एक और वाक्य पढ़ेंगे, യോബിന്റെ പുസ്തകം 31:27. अय्यूब का पुस्तक 37 का 37 27 31 യോബിന്റെ പുസ്തകം 39 का 27 बोला। അത് യോബ് हाँ, क्या യോബ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുക്കളെ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ രഹസ്യമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ अगर ईयोब ने अपना मन में कुछ भी रहस्य से स्थापना किया है तो അവിടെ നമ്മള് 20 नंबर സംഖ്യ 37 സോറി 31:27 ओके यस यस അത് വായിച്ച് मैं मन ही मन 31:27 या 31:27 मैं मन ही मन मोहित हो गया था और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता। 31:27 मैं मन ही मन, मोहित हो गया। हाँ वैसा नहीं, मैं मन ही मन रहस्य में मोहित हुआ, ऐसा आना चाहिए। हाँ। मराठी में कैसा है? माझे मन गुप्तपणे हाँ, गुप्त बने मोहित हाँ, वाले। हाँ। रहस्य में क्या हो गया? मोहित हो गया। അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളിൽ വരാം. तो ऐसा चुप चुप कर रहस्य में हमारे अंदर भी ऐसा मोह में हम गिर सकते हैं। നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് हम प्रभु के पास आकर നമ്മളത് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് हमें उसका अंगीकार करना है, വെളിച്ചത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. उसको ज्योति में लाना है। അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയം പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയമായിത്തീരും. तब मसीह का हृदय के समान हमारा हृदय भी शोभामय होगा। ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदय में स्थिर हो जाता है, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന നമ്മളെ എപ്പോഴും കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ यानी कि प्रभु का सलाह, प्रभु जो भी बातें बोलते हैं वचन से हमें बोलते समय में, वो हमारे हृदय में दृढ़ होते समय में, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആ വചനം എത്തുമ്പോൾ तो वो वचन जब हमारे हृदय में आता है, നമ്മുടെ ഹൃദയം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. हमारा हृदय पवित्र होने लगता है। കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത്? प्रभु ने क्या कहा? സത്യത്താൽ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കണം. सत्य से उनको पवित्र कर, നിന്റെ വചനം क्योंकि मेरा वचन ആ, सत्य है। സത്യമാണ്. आमेन। കർത്താവ് നമ്മളെ ഹൃദയത്തെ പുതുക്കുന്നതും നമ്മുടെ യൗവനത്തെ പുതുക്കുന്നതും ഈ വചനത്തിലൂടെയാണ്. क्योंकि प्रभु हमें नया कर रहा है, हमारा जवानीपन को बरकरार रखता है, वो किससे कर रहा है? वचन से कर रहा है। അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടർ ആൾക്കാരെ അത് ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. तो देखो एक प्रकार का झुंड के लोग अंधकार में जा रहे हैं, അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സാത്താന രൂപത്തോട് അനുരൂപമാകും. और इस प्रकार के लोग शैतान के रूप में अनुरूप होते जा रहे हैं। വേറൊരു കൂട്ടര് दूसरा एक झुंड है തേജസ്സിൽ മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ച് महिमा से महिमा प्राप्त करते हुए അതേ രൂപത്തോട് അനുരൂപപ്പെടും. उन्हीं का रूप में अनुरूप हो रहे हैं। ദൈവത്തിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി നമ്മളിൽ ആരംഭിക്കാൻ അവന് പ്രസാദം തോന്നി. प्रभु का ये कार्य हमारे अंदर शुरू करने के लिए परमेश्वर को भाया, ഇത് അവന്റെ വരവ് വരെയും തുടരും. और ये प्रभु का आगमन तक होते रहेगा। ഒരു ദിവസം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ, अगर एक दिन हमने खो दिया, ഒരു മണിക്കൂർ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ, एक घंटा खो दिया तो, ഒരു മിനിറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ एक मिनट खो दिया तो, അടുത്ത യുഗത്തിൽ നമുക്ക് തീരാ നഷ്ടമാണ്. वो आने वाले युग में बहुत भारी नुकसान रहेगा। ആകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയാലോചന അതുപോലെ സ്വീകരിക്കാം. इसके लिए प्रभु की ओर से आया हुआ वचन, उनका सलाह, उनका उपदेश, वो सब बातों को वैसे का वैसे ही हम अपने हृदय में स्वीकारें। നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവന്റെ ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് വേണം. क्योंकि हम सबके अंदर प्रभु जो सुंदर करने का कार्य है वो हम सबके अंदर होना चाहिए। കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കും. प्रभु हम सबको सहायता करें। Praise the Lord.